बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने वसीयत एक पार्टी के नुमाइंदे के, एक पार्टी के ऑफिस बेरर के, पार्टी का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन कमीशन के साथ रुजू करना एक फितरी अमल है, हमारा चोली दामन का साथ है। हमारे आए दिन मसाइल हैं और होंगे और उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना हमारा इस्तेहकाक भी है और कानूनी ज़ाब्तों के अंदर भी आता है। इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। कल हमारे वकला ने जो हमारा एक रेफरेंस यहाँ आया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, हमारे उन 20 मुनहरिफ MNAs का उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और उस नुक्ता नज़र के बाद इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आ गया। उस फैसले को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर हमें हमारा एक नुक्ता नज़र है जो हमारे वकला पेश कर चुके हैं और आगे अपील का हम हक रखते हैं। पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना मेरा फ़र्ज़ था और कानूनी पेचीदगियों को समझना और उनसे रहनुमाई लेना मेरे लिए ज़रूरी था और वो हमारा उस पर तबादला ख्याल हुआ। 2 और केसेस मैंने उनकी खिदमत में पेश किए। एक केस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला केस है जिसमें कि वो फ़ैसला दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे चुकी है और हमने सरेख़म तस्लीम उस फ़ैसला को कबूल कर लिया है। उस फ़ैसले में जहां उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने उनके साहिबजादे MP अली हैदर गिलानी को जिम्मेवार ठहराया ऑफ मिसकॉन्डक्ट ऑफ ए करप्ट प्रैक्टिस और उस पे उन्होंने फैसला सादर फरमाया कि उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के, वो फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और ये फैसला है 29 अप्रैल का। 29 अप्रैल को ये फैसला कम्युनिकेट हो जाता है टू दी DEC इस्लामाबाद। आज 12 मई हो गई है और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये फैसला मेरा नहीं है, किसी फर्द वाहिद का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और अगर उनका लीगल डिवीज़न ये कोताही कर रहा है तो बहैसियत एक शहरी के मेरा ये हक बनता है कि मैं उनको सवाल करूं कि ये एक आपका फैसला है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मैं तवक्को करता हूं कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वो अपने ही दिए हुए फैसले पर अमल दरामद करवाने में हमारी मदद फरमाएंगे। तीसरा नुक्ता जो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया और वो भी एक इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि ये सारे इलेक्शन के मामला यहीं आते हैं, और वो है हमारे एक MPA हैं मुनहरिफ, जिनका केस इलेक्शन कमीशन में आया
کہ ان کی کوالیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا کہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے صوبائی اسمبلی کا تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے، جو آئینی شرائط ہیں اس پر پورا نہیں اترتے تھے۔ الیکشن کمیشن میں کیس چلا، الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ پورا کیس سننے کے بعد، پورے شواہد اور ڈاکومنٹس کا مطالعہ کرنے کے بعد پی پی 217 سے ایم پی اے سلمان نعیم کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، ڈی سیٹ کر دیا۔ وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ان کا موقف مسترد کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا، یعنی کہ تسلیم کیا۔ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز کو کلب کیا اور سیکشن 9 کی تشریح فرمائی، جس میں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات اور سکوپ کا تعین کرنا تھا کہ سیکشن 9 کا سکوپ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ میرا سوال یہ تھا کہ اس اپیل کو کب دائر کیا گیا، کتنے ماہ ہو گئے، اور اس اپیل کو پرسو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ الیکشن کمیشن کی اپیل ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، قانون آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اپیل کو پرسو کریں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ان کی ہے، اور اس پر کہ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے دیانتداری سے جو ان تینوں ایشوز پر جو پارٹی کا نقطہ نظر ہے وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور میں اس توقع سے یہاں سے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کانڈکٹ سے ملک کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو باور کرائیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں اور سب سے برابری کا سلوک برتا جائے گا، چاہے وہ ہمارا فنڈنگ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یا اور جو ہمارے کیسز ہیں۔ ہم اس میں کوئی امتیازی سلوک کی توقع نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایپلیکیشن آف لا یونیفارمٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ رویہ ایک ہو اور کسی اور کے ساتھ رویہ اس کے برعکس ہو۔ یہ میری نظر میں ان کے منصب کا تقاضا بھی ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہا پی ٹی آئی کے مستقبل رکھنے کو، کیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو، جو بابر ایوان صاحب یہاں لے کے آئے تھے، کہ پی ٹی آئی کا جو کہ مستعفی ہو چکی ہے، ہمارا کوئی بنا وہ پوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا، اگر کوئی ہمارا نام پارلیمان میں یوز کر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے چیف الیکشن؟ نہیں، یہ آج اس پر بات نہیں ہوئی، اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی۔ سر، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن ریفارمز کرنے کے بعد جائیں گے، تو کیا ان کا پالیسی میں حصہ بنیں گے الیکشن ریفارمز میں؟ دیکھیے، ہم الیکشنز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم الیکشنز کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیانتداری سے تحریک انصاف سمجھتی ہے اس وقت ملک ایک تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ ہماری معیشت ایک بحرانی کیفیت میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حکومت کو آئے ہوئے 1 ماہ ہوا ہے اور 1 ماہ میں ڈالر 7 روپے مہنگا ہو گیا ہے
اور ہمارا روپیہ ڈپریشیٹ کر گیا ہے اور ڈالر جو ہے تقریباً 190 روپے کو اوپن مارکیٹ میں چھو رہا ہے. یہ تشویشناک بات ہے. آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ میں مندی ہے اور ایک ماہ میں 3,393 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج گر چکی ہے. آپ دیکھیں کہ اس ڈپریسیشن کی وجہ سے ہمارے روپیز کی اور ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے اس ایک ماہ میں پاکستان 1,000 ارب کا مزید مقروض ہو گیا ہے اور پاکستان کا ڈیٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ریونیو کا بہت بڑا حصہ وہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہو رہا ہے, جو کہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, پینے کے صاف پانی کے لیے, رفاہ عامہ کے منصوبوں کے لیے. وہ ہم سود کی ادائیگی کے لیے نیا قرضہ لے رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کی جو ہے معاشی صورتحال. اس صورتحال آپ دیکھیں کہ بجلی کے نرخ مزید بڑھا دیے گئے. IMF کے ساتھ یہ جو انڈرسٹینڈنگ کر کے آئے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, اس انڈرسٹینڈنگ پر جب عمل کریں گے تو ان کو پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی وڈرا کرنی پڑے گی, یعنی کہ تیل, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور پھر حکومت کے پاس اس وقت کوئی ہمیں ڈائریکشن دکھائی نہیں دے رہی. جو اکنامک چیلنجز ہیں پاکستان کے, میری نظر میں حکومت ان سے پوری طرح عہدہ برا نہیں ہو پا رہی. مخمصے کی صورتحال ہے, جمود طاری ہے, فیصلے نہیں ہو رہے. پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں ایک آئینی بحران ہے. گورنر صاحب کو ہٹا دیا گیا, جن کو نامزد کر دیا گیا وہ حلف لینے سے انکاری ہیں. جو MPS کا کیس ہمارا بھی زیر بحث ہے, میں اس پر بات نہیں کر سکتا. فرض کیجئے کہ وہ ڈیسیٹ ہوتے ہیں, فرض کیجئے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفیکشن کر لی ہے, آرٹیکل 63(1)(a) کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے ہیں. تو پھر کیا حمزہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے؟ نہیں لے سکیں گے. اس وقت پنجاب میں کابینہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کابینہ کی جو تشریح وہ کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ممبرز ہیں, چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ ممبرز ہیں. آج کیبنٹ کا وزیر ہی نہیں ہے. ایک ماہ سے جتنے فیصلے, جتنے آرڈرز چیف منسٹر صاحب نے کیے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پنجاب بیوروکریسی اگر ان پر عمل پیرا ہو رہی ہے تو وہ آئین اور قانون سے تجاوز کر رہی ہے. کیبنٹ ان پنجاب وہ ان کے احکامات کی جو لیگل سینکٹی ہے وہ کوشچنبل ہو چکی ہے. اگر اس کو آپ سامنے رکھیں, جو سیاسی عدم استحکام ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور عوام جس تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا, آپ نے اسلام آباد میں دیکھا, آپ نے پشاور میں دیکھا, آپ نے کراچی میں دیکھا, آپ نے لاہور میں دیکھا, آپ نے میاں والی میں دیکھا, آپ نے ایبٹ آباد میں دیکھا, آپ نے چہلم میں دیکھا اور آج آپ اٹک میں دیکھ لیں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ ذہنی طور پر اس حکومت کو تسلیم نہیں کر پا رہے, وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. ان حالات میں الیکشنز کے علاوہ کوئی آئینی اور جمہوری راستہ ہمیں اور دکھائی نہیں دیتا. تبھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بہتر طریقہ ہے اور واحد طریقہ ہے فوری انتخابات. یہ تحریک انصاف پیش کر رہی ہے. اب آ گیا سوال الیکٹورل ریفارمز کا. ہم نے پہلے بھی الیکٹورل ریفارم میں تعاون کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے مطابق کے بعد جب ہم گئے تھے
तो वो हमारी सिफारिशात पर हमने इलेक्शन कमीशन से बैठकर बहुत सी अमेंडमेंट्स करवाई थी। पेशतरी के लिए हमने ताउन किया था ताकि इलेक्शंस क्रेडिबल हों, शफाफ हों। आज भी हमारी ख्वाहिश है और हर जमात की होनी चाहिए कि इलेक्शन शफाफ हमारा आईनी कानूनी फ़र्ज है और हक है। पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का एहतराम हम सब पर लाजिम है। उसके लिए अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देती है, हमें वाज़े बता दे कि असेंबली की डिसोल्यूशन होनी है, फ़लाँ तारीख को होगी और नए इंतखाबात फ़लाँ तारीख को होंगे, और ये अभाम ख़त्म हो जाता है, तो फिर शफाफ इलेक्शंस के लिए हम बैठकर गुफ्तगू करने के लिए आमादगी का इजहार कर सकते हैं पार्टी की मशावरत के बाद। सर ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि एक ज़ाब्ता इखलाक पर अगर मुतफिक ना हुए तो नया जो इलेक्शन होगा वो फुल ही होगा। आप इस पर क्या राय है? बिलावल, देखिए, बिलावल ने आज असेंबली में कई बातें की हैं। मैं हैरान हूँ कि एक तो मैं बिलावल से गुजारिश करूँगा कि आप वज़ीर ख़ारजा मुल्क के दफ्तर ख़ारजा भी चले जाया करें, पूछें फॉरेन ऑफिस से उन्होंने जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं कितने घंटे गुजारे हैं, उनने कितनी ब्रीफिंग्स ली हैं। इस वक्त पाकिस्तान को बेपनाह चैलेंजेस हैं। आज भारत पाकिस्तान के पानी के मसले पर गुफ्तगू करने से जिसे कहते हैं ना, वो टस से मस नहीं हो रहा, ऑन होल्ड कर दी है सारी गुफ्तगू। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो वो चनाब पर नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसका हमें डिज़ाइन का हमारा मुतालबा, हमारा हक है, वो नहीं दे रहा। क्या बिलावल ने ये मसला उठाया है? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है बहसीयत वज़ीर ख़ारजा। मुझे पता है, जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, मैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पास गया था पाकिस्तान के वाटर इश्यूज़ पर अपना तकाजा पेश करने। आर्बिट्रेशन के केसेस थे हमारे। अब बिलावल से मैं सवाल कर रहा हूं और कौम पूछना चाह रही है, आप अमेरिका जा रहे हैं, क्या आप पानी के मसले पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो कि गारंटर हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, क्या आप उनसे मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? क्या इस वक्त जनूबी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पानी का बहरान आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप खामोश क्यों हैं? नंबर 2, बिलावल से मेरा सवाल ये है, असेंबली में खड़े होकर तकरीर करते हैं वो, आज हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के लिए पींगे बढ़ाई जा रही हैं। आज कैबिनेट ने, जिसका वो हिस्सा है, शहबाज शरीफ कैबिनेट के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक ट्रेड ऑफिसर तैनात कर दिया दिल्ली में। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद जो यकतरफा थे, गैर कानूनी थे, सलामती काउंसिल की करारदाद की रूह के बरक्स थे। हमने तिजारत खत्म कर दी हिंदुस्तान के साथ। आज बिलावल किसके इशारे पर, किसको खुश करने के लिए आप हिंदुस्तान के साथ जो तिजारत बहाल कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दिया? क्या हिंदुस्तान ने वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उनको ख़त्म कर दिया? और अगर नहीं किया तो फिर ये आप किसका खेल खेल रहे हैं? ये कौम सवाल कर रही है। किबला अव्वल पर हमला होता है, माह रमज़ान में 8 मरतबा वहाँ इजराइल की फोर्सेस चढ़ाई करती हैं, मस्जिद की बेहुरमती करती हैं, नमाजी नहत्ते नमाजियों पर लाठी चार्ज, बुलेट्स फायर की जाती हैं, रबर बुलेट्स फायर की जाती हैं, स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल होता है। एक स्टेटमेंट बिलावल ने दिया? क्यों नहीं दिया? क्या मसला फ़लस्तीन पर, हमारी मसला कश्मीर पर, मसला फ़लस्तीन पर हमारी बायपार्टिजन कंसेंसस नहीं है? और अगर है तो क्यों कतराते हैं कश्मीर की बात करते हुए? क्यों कतराते हैं फ़लस्तीन की बात करते हुए? क्यों घबराते हैं इजराइल के तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए? क्यों घबराते हैं?
ये सवालात हैं। और फिर वो कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मुझे एक सरकारी वजीर ने धमकी दी और कहा कि अगर आप ना माने तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। अगर बिलावल आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से बात की है तो आप में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि उस वफाकी वजीर का नाम बताएं। किसने आपसे राब्ता किया और किसने आपको यह धमकी दी? कौम को गुमराह मत कीजिए, कौम को गुमराह मत कीजिए। लोग जानते हैं कि आज आप और आपके बाबा मुल्क को इस हैजान की कैफियत में मुब्तला करने वालों में से हैं। आप निकले थे कराची से महंगाई के खिलाफ मार्च करने। इस एक माह में जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी जिस हुकूमत का हिस्सा है, क्या महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? पाकिस्तान के शहरी पूछते हैं। तो आप किस मार्च को लेके निकले थे? आपका तो जो आपका जो आपकी कोशिश थी उसके तो बरक्स हो गया और आज आप खामोश हैं। आज महंगाई पर आप बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? किस लिए वो मार्च किया गया था? किसके कहने पे किया गया था? किसके इशारे पे किया गया था? किस साजिश का हिस्सा बने आप? ये कौम आज आपसे सवाल करने की हक बजानिब है, तो बताएं। इस तरह सवाल करने बड़े आसान हैं, असेंबली में लच्छेदार तकरीर करनी बड़ी आसान है। अभी वक्त लगेगा बेटा आपको। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में बदअमनी हो, अल्लाह ना करे इस मुल्क में खून खराबा हो। कोई जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में अच्छी राय रखता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई भाई से लड़े और इस मुल्क में खून खराबा हो। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हमारी पॉलिसी अदम तशद्दुद की है। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। आपने जितने जलसे देखे हैं, हमने 126 दिन का यहाँ धरना किया, इस्लामाबाद में एक गमला नहीं टूटा। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ रहा है। हम कानून और दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करेंगे, जो हमारा आईनी हक है। कानून के दायरे के अंदर रहना हमारा आईनी हक है। और अगर हुकूमत ने उसमें रुकावट डाली, गिरफ्तारियां की, कंटेनर खड़े किए और इमरान खान की कॉल के अंदर उन्होंने उसको रोकने के लिए गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए और हमारा बुनियादी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन अगर उसमें रुकावट बने, तो फिर अदलिया का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे और आवाम की कचहरी में भी हम जाएंगे। शुक्रिया।